Muy buenas, cracks, y sed bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la demo de este de Precinct, o como se pronuncie, ¿vale? Que es como una especie de GTA en el que somos un poli, ¿vale? Lo poco que he visto es en vista así como isométrica, ¿no? Cenital, no sé cómo se llama. Rollo GTA el antiguo, ¿vale? Y tiene muy buena pinta. Y he visto que hoy ha salido, bueno, hoy, no sé cuándo voy a publicar esto, pero ha salido hoy que estamos hoy, es 14 de octubre. 14 de octubre ha salido la demo y digo, tengo que jugarlo y tengo que subirlo al canal. Así que aquí estamos, ¿vale? Solo voy a hacer este capítulo para que veáis un poquito lo que es la demo. No sé hasta dónde llega la demo y ni si la acabaremos en este capítulo, pero bueno, para mostrar un poco lo que es el juego, lo que viene, ¿vale? Vamos al lío. Jugar. Va con mando, enchufa el mando, pero no sé si el mando furrula o no furrula. Ahora lo veremos. No, el mando. F. Vamos a ver la presentación y luego miramos lo del mando. Pre-alpha. Fallen 3 games. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me.
We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. Ugh. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. O sea que Time to somos pound el hijo pavement. de una Come leyenda. on, Rook. Let's go for a drive. Somos el hijo de una leyenda. Super guay. A ver, el mando. Tíos, voy a... Mando. Opciones. Controles. Controles del mando. Ah, ya tengo el mando configurado. Moverte. Ah, ¿qué somos este? Cojones. Correr. Buah, no me voy a acordar, tú. Ah, tío, marea un poco, ¿no? ¿Cómo va esto? RT, correr. Ayer atracaron a mi hermana, muy bien. Guess we better earn our paychecks. A ver. Tengo que ir con el tío este, ¿no? Supongo. Depende de cuánto le doy al mando, corre más o menos. Este. Creo que no. Mantener para hablar, la Y, o sea, yo estoy utilizando un mando de PlayStation, o sea que de Y nada. ¿No habla este colega? Es la estamina, ¿vale? Que me encanta. X. Mantener para hablar. Me toca patrullar a pie. Espera que sí. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just 'cause they don't have my natural good looks and winning personality. Vale. Ah, y voy con la luz. ¿Puedo apagar la luz? Stop there. Ojo, no sé qué he hecho. La X. ¿Por qué voy con la? Hostia. Vamos a ir sin nada, ¿no? ¿O qué? Y con esto sacado tampoco mola, ¿no? Hold it. Hostia. Vale, porra. Voy a esto. Ah, está la luz. Ah, no. Bueno, pues voy con la. Pues vamos con la linterna, tío. Come on, get Sube in el the coche car, patrulla. Cordell. We don't have all day. Conducir. A ver, tú la que liamos, conduciendo. A ver, controles del vehículo. Acelera, frena. Uf. Marcha atrás. Dirección, freno de mano, bajar del vehículo. Vale. I bet you learn all ¿Cuál es el kinds of freno? fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Ok, venga. Verás tú la que vamos a liar. Perdón. Está en rojo, tíos. Sirena LB. Ah, perdón, ya está. No sé si hay que poner intermitentes. Ah, no, está para el otro lado, tú. Vamos a girar por aquí. ¡Buah, contradirección! Claro que sí. No pasa nada. Nadie nos ha visto. Ah, no, no es contradirección, está bien. Otro coche.
el freno mano. Está complicadete, ¿eh? Esto. Good job, rookie. Time for some chow. Compra un perrito. Primera misión. Ah, tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Todo lo que se pueda. Ketchup. Todo menos salchicha. Todo lo que se pueda. It works. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is, easy mode. There it is. Central all units, bank robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shots fired. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Cuando enciendas la luz de emergencia, cuando atiendas una emergencia, enciende las luces y la sirena para advertir al resto de vehículos de tu presencia y que despejen el camino. Central, this is Unit 84, responding code 3. 10-484, be advised, suspects are heavily armed, approach with caution. Vamos a tope. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Ahí estamos ahora. Oh, qué bien. Me gusta. Coño, se han estrellado y todo. Ahora qué pasa. Controles de combate. Buah, aquí viene lo chungo. Control de combate. Apuntar, disparar al apuntar, recargar a cubierto. Cambiarme a izquierda, cambiarme a derecha. Vale. Hagamos esto, ¿no? Aquí. ¿Cuál es disparar? No me acuerdo cuál era disparar. A cubierto. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Hold on. Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! No Take sé him si estoy down! disparando o qué cojones. Suspect is down. Don't just stand there, shoot back! Yo recargo. Pedir refuerzos. Gente de apoyo, coche de apoyo. Ask Central for some backup. Vale. Ya está. Ahora viene el coche, ¿no? De apoyo. ¿Para qué? This is Bree Bookman No sé cómo se in the cargaba, ¿eh? ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the Que se back of the escapa uno. building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... oh my goodness. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Ahora hay que perseguirlos, ¿en serio? Get closer. Suspect vehicle identified in Mercer ¿Quién Heights. dispara? Suspect vehicle last spotted on... Supongo que le dispara al compi, ¿no? Creo que intentaré no derrapar.
Ojo, a ver. Refuerzos y fichas de apoyo. Pide refuerzos siempre que lo necesites. Conseguirás fichas de apoyo si tienes un buen desempeño, por ejemplo, manteniéndote cerca de un sospechoso durante una persecución. ¿Vale? Cuando tengas fichas suficientes podrás pedir refuerzos con el RB. ¿Cuál es el RB? RB es el de derecha. Disparar al volante. Si un vehículo sospechoso pone en peligro alguna vida, tienes permitido usar la fuerza letal. Eso sí, procura no herir a ningún civil. Disparar. ¿Con qué disparo? Barrera de pinchos. Hostia. Helicóptero de apoyo, barrera de pinchos, ¿no? Call for backup. Pero ¿cómo disparo, tío? No sé cómo disparar. Suspect vehicle identified in Chinatown. Get tighter to the suspect. No, tío, que está yendo por aquí. Ahora va a salir por aquí. Suspect vehicle was last seen in Fenwick East. Vale. Ya sé con qué se dispara. Me voy a poner cerca porque esto es despropósito. Suspect last spotted at Fenwick intersection 6. Ah, mi compi está disparando. ¿Quién dispara? Suspect vehicle identified in Ridgeberry Park. Está sin ruedas, ¿no? They've ditched the vehicle. 10484. Siempre debes dar a los sospechosos la oportunidad de entregarse pacíficamente con una orden verbal. Cuando su indicador de resistencia se vacíe, se entregarán voluntariamente. Ten en cuenta que las órdenes verbales no tendrán efecto con ciertos sospechosos. Hey, you! Let's get back to the scene and make that arrest. Vale, ya lo he restado a este hombre. 84 to Central. We got a 10:15. Pursuit has been ¿Me terminated. mete un tiro? Que mira, y se va con la... All units stand down. Que lleva el dinero encima, quítaselo. Stand down. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Sí, un poco caos. ¿What? No, 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 no. Ya está. ¿Y este dónde va? ¿Y ese? Oye, está chulo, ¿eh? Venga. Sacamos. ¿Lo llevo yo? Lo llevas tú. Lo llevo. Lo llevo yo, ¿eh? A ver, chacho. Mantener para entrar. Yo voy a soltarlo y ahora qué lío. Y sigue con el dinero. ¿Le vamos a quitar el dinero en algún momento? Mantén opciones de escolta. Escoltar. Fichar. Venga. Irwin Jordan. Litchfield. Asalto con arma letal. Robo con agresión. Fuga. Lectura de derechos. No, no hemos leído los derechos. Firmar. Nick Cordell. Procese. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Venga. ¿Qué es la justicia? Ve a la sala de pruebas. Ah, ¿por qué no?
No me dejan entrar. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Gordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Papadopoulos. Kelly, try the old "you drive, my hip hurts" routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Juegas con Kelly, ¿no? Vale. Cambio de turno, ubicación, comisaría de policía. Termina tu turno en tu mesa. ¿Que también saldré de civil? Termina el turno. No creo, ¿no? Que tenga vida. ¿O sí? No. Turno nuevo. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Vale. Check your handbook for the violations to look out for. Abre el manual. Abre el manual. ¿Con qué abro el manual? La H o... No sé con qué sea. Estas son opciones. Manual para arriba, no. No, tío, pues con la H. Mal por culo. Registros. Manual de la gente, introducción. ¿Y qué me dice que haga aquí? Manual de la gente. Delitos. Madre mía, tíos. Tengo que aprenderme todo esto, ¿en serio? Allanamiento armado con la intención de robar. Robo con agresión. Fuerza autorizada. Acciones obligatorias. Resolver, arrestar, escoltar, llamar a unidad de escolta. Acciones adicionales. Comprobar identidad. Reducir sospechosos. Registrar sospechosos. Enfoque recomendado. Ordena a los sospechosos que se entreguen. Reduce a los sospechosos. Si es necesario, usa la fuerza para reducir a los sospechosos. Si un sospechoso actúa de forma sospechosa, lleva a cabo un registro. Arresta a los sospechosos. Escolta a los sospechosos. Asalto. Atentado contra la autoridad. Bueno, supongo que cuando pase algo me vendré aquí y lo miraremos, ¿no? Infracciones. Vandalismo grafitero. Ensuciar la vía pública. Incidentes. Colisión de vehículos. Joder. Turno 1, turno 2. El de la gente. El de la comisaría. Let's go clean up the streets. Tiene pintaza de por eso. ¿Por qué sigo yendo con la linterna, tío? Existen 6 tipos de infracciones por mal estacionamiento. Bloquea una boca de riesgo. Esto me recuerda al de policías que jugamos hace un tiempo. El traffic este, ¿no? A patrol... Polis patrol o algo así, ¿no? Bloquea una boca de riesgo. Contrario al sentido del tráfico. Demasiado cerca de un cruce. Sobre la acera. Zona de estacionamiento. Prohibido. Parquímetro vencido. Let's go find some parking violations. A ver. De verdad. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing or on the sidewalk,
Oh, and of course, Stop there. parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure Hey. a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Sí. Esta la tengo, la pillo. Posible mal estacionamiento. ¿Cámara? No. ¿Qué tengo que hacer? Move along. Pero ¿cómo pongo la multa? Mantener. Parquímetro vencido, boca de... Es que es muy parecido, ¿eh? Bloquea. Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Y tío, en serio, o sea... Wait there. Quiero guardarme la puta. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Sí, aquí pues, vencido. Is it expired? Give him a ticket. Hey, you're getting the hang of this ticketing. You'll come across different crimes as you walk your beat. Hey, You you. could be issuing parking tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. Hey, you. My advice, be prepared for anything. Take it easy. Bueno, tíos, pues vamos con la Will porra. you look que at es this? un poco- Write them up. Este está claro. Está encima de la acera. Demasiado cerca a un cruce, contrario sentido, sobre la acera. You're a natural. Oh, qué difícil. Let's carry on. ¿Puedo llamar por teléfono? Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Igual me convierto en Superman. ¿Os imagináis? Central, be advised of property vandalism in our vicinity. Niveles de fuerza autorizada. Cada delito tendrá asignado un nivel de fuerza autorizada que nunca debes superar. Los niveles son ninguna, fuerza reductora, fuerza no letal, fuerza letal. Consulta el manual para saber más. Received. El grafitero. Supongo que... No me estoy resistiendo. Hey, you. Verás tú qué palo le voy a reducir. Normal. Venga. Lee los derechos. Acción. Resolver, escoltar. No le he leído los derechos. Resolver, buscar objetos. Dar, no me deja. Antecedentes, sí. Arrestar al sospechoso. Antecedentes, vandalismo. Soltar. Multar. Un momento. H. A ver, incidentes. Fuerza, colisión entre vehículos, no. Infracciones. Vandalismo grafitero. Acciones obligatorias. Multar. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Venga. We should check for any more spray can bandits nearby. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us. So we didn't need to arrest him. Yo no tengo That manera de said, quitar la some porra, criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. ¿Qué pasa aquí? Hey. All right, that's enough. There's one. You know what to do. Control 1039 in progress. Dispatch to 84. Ratas. Message received. Hey. Don't make it worse for yourself. Está intentando escapar. Get your Ojo. baton out, partner. La porra es un arma no letal que te permite defenderte de los agresores. Puedes bloquear ataques hasta quedarte sin aguante. Selecciona porra, bloquear, atacar. Es posible
que debas recurrir a la fuerza reductora para detener a los sospechosos que intenten resistirse. Fuerza reductora. Hey, quit struggling. Me acabo de quitar la porra. O sea, ¿en serio? All right, punk, that's enough. A ver. You aren't authorized to use that much force. You used your baton to defend yourself. That's fair enough. But next time, Es see que if you can con las restrain him letritas me... instead. Vale, este yo creo que me lo puedo arrestar, ¿no? You waiting for a written invitation? Arrest him. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Opciones de escolta. Los sospechosos que detengas deben ser escoltados a la comisaría y registrados en la recepción. Puedes escoltarlos tú mismo o llamar a una unidad de escolta. Vamos a llamar a una unidad de escolta. Y le metería otro palo. ¿Me va a decir si le meto otro? Toma. No hagas daño a los civiles. Pero sí. Mierda. Pero tío, que es que me ha metido. Siga Kelly, vale. Sospechoso. Esta tarea no está disponible durante el adiestramiento. Deal with this mope, and then we'll call it a day. Los sospechosos pueden oponer resistencia que marca una barra azul sobre su cabeza y pueden reducirse mediante órdenes verbales, entre otras acciones. Cuando la barra se vacíe, el sospechoso obedecerá y podrá reducirlo. Orden verbal. Wait there. Hay que correr. Fuerza reductora. All right, that's enough. Don't make it worse for yourself. No, pero vamos a ver, tonto el culo. Don't make it worse for yourself. Ahora. Uf. Hey, you have the right to remain silent. You just gonna leave him there like that? A ver, ha intentado huir. Yo lo arrestaría. Fuga. Might as well escort this brain box ourselves. Hostia. Just Vale. relax, will ya? Tenemos aquí la poli al lado. O sea, el tío tonto estaba intentando salir corriendo al lado de la comisaría. Vale. Hay que ficharlo, ¿no? Estaba por allí. Que no mires tanto. Tira para adelante. No mirar, tontes. A ver, polis aburridos. He leído los derechos, perfecto. Venga, a cascarla. Termina tu turno. Ya, tío, mierda tú. Molaría poder irte a casa también y hacer como tu vida privada también. Estaría chulo. A ver, ¿qué está pasando ahora? Ve al despacho del comisario. ¿Me va a dar una supermisión o me va a ascender? Ojo. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Ojito, aquí viene el chungo, Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael Mackenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back.
We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, Flight Officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Apreté botones, Don't make me regret comisario this Jackson. decision. Now get up there. Venga. Ahora hay que ir, sube al helicóptero. Let's go, Rook. We don't got all day. ¿Dónde me estás hablando, tío? Sería guapo que pudiera pillar un arma más chula, ¿no? ¿Me dejas llevar el helicóptero, amigo? Algún día. Suspect vehicle was last seen on... Controles del helicóptero, pues sí, pues lo llevo. Puedes cambiar los controles del helicóptero en el menú, vale. Ascender, descender, avanzar, girar, desplazamiento lateral. Foco, baja en el aeropuerto, pedir refuerzos. Vale. Vamos a ver. Fenwick Intersection 6. ¿Con qué botón? Uf, no. Con esto girar. Pero ¿cómo se sube? Suspect vehicle identified on Fenwick Sí, Intersection 3. estoy intentando subir. Ah, mira, este es el foco. ¿Veis el foco? Ahí. Vale. Este es el giro. ¿Cómo coño se sube? Ah, vale, con esto se sube. Suspect vehicle Con la B se baja. spotted on Ramona. Para el vehículo, vale. Con el de este. There he is. Whoa, he is moving. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. You know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and call in backup as you need it. Mantén el foco sobre el vehículo sospechoso para conseguir fichas de apoyo. Cuando tenga suficiente, solicita refuerzos para que asista a la persecución. Request support. Suspect vehicle last spotted in Portalo Hill. ¿Cómo? Request ¿Cómo? backup from ground officers. A ver. Coche de apoyo. 10-4 units on their way. Vale. O sea, simplemente. Maintain spotlight coverage. Suspect vehicle last spotted on Fenwick Intersection 7. Yo tengo que seguir con este, ¿no? ¿Tengo ya puntitos? Cuidado. Suspect vehicle was last seen in Richbury Park. Pinchos. Units in pursuit. Stinger is deployed. Suspect vehicle identified in Fenwick Intersection 7. Focus the light on the suspect before we lose them. Ya, pero espérate, amigo. Suspect vehicle identified on Chinatown. Calling ground support. Vamos a ver. Coche. Acknowledged backup en route. Supongo que esto es la función del helicóptero. Hawk 12, the central aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. Venga. Vale. Está claro, el tutorial es claro. El helicóptero es simplemente pues ir diciendo por dónde va el colega y bajando, ganando puntitos para el tema de las armas. Not bad, Rook. Perfecto. Not bad at all. Excellent police work, Cordell. Let's hope it gives us something solid to go on before the August gang strikes again. O sea, hemos tocado coche, hemos tocado pie. ¡Ah, ya está! ¡Se acabó la demo! ¡Pam! In your face. Vale, pues un like, cracks. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha llegado la demo. Ya vemos de qué va este juego. No sé cuándo va a salir, porque creo que no tiene fecha.
Pero tiene buena pinta, tiene buena pinta. No sé, dejádmelo en los comentarios qué opináis del juego, qué tal. A mí me ha molado escogerle los controles, pero como cuando empiezas con el GTA, hasta que le coges los controles. Y vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Qué historia tiene y qué tal. Lo jugaremos, ¿eh? Seguro que lo jugaremos. Yo lo dejo aquí. Espero vuestros likes. Podéis suscribiros si queréis apoyar al canal. Y nos vemos en nuevas demos, que tenemos unas cuantas esta semana. Nada más, daros las gracias y hasta la próxima. A la lista de deseos.